किए कहे हरिया बुढ़ा तो किए पुणी कहे हरि सहदेव। आमे आज आसी पहुंचे पुरी जिला सत्यवादीर बड़पुर एमती एक मंदिर रे जोठी पूजा पाउछन्ती हरि आउ हर। तो यही एक सुंदर मंदिर विषय आउ किछि तथ्य जानिया पूर्व नमस्कार भाई भौणी माने मु आपण मानकर से दूर संपर्क महापात्र 2.0 आपण मानकु स्वागत करुछि पिंटू सार डायरी आ गोटे नुआ पृष्ठा एई पगा देवता हरिया बुढ़ांकर कौन रही महिमा आसतु जानिबा एई मंदिर सेवायत आ किछि स्थानीय आदिवासी आज्ञा देखु यही मूर्ति अच्छा मिसिकी हरि आ हर एतर अधे विष्णु अधे शिव मिसिकी ठाकुर को हरि सहदेव कहते हरिया बुढ़ा कहते विष्णु हेले हरि सहदेव हेले महादेव ये दुई जन मिसिकी ठाकुर पाखे तुलसी बेलपत्र ठाकुर पाखे सब लगे होची। तो ये हेले पघा देवता प्रभु हरि सहदेव ठाकुर हरिया बुढ़ा ठाकुर को कहते। जदि गाई कौन कि गोरुंर कि कौन प्रकार जीवजंतुर कौन क्षयक्षति हुए असुविधा हुए ये ठाकुर ना खाली ठाकुर को मुंडियाटे मारे हे प्रभु हरि सहदेव मो गोरु गाईर कि मो जीवजंतुर देहपाल भल हो जाऊ ठक कि रहा आज्ञा जो डाक्तर फेलर मार्चन से ठाकुर नीति नियमटा बहुत कार्यक्रम करुचे। ये ठाकुरंकर एभलिया प्रकार परंपरा बा महिमा रही। प्रथमे ठाकुर गोटे बरगछ मूल बा सेठी रही तीनोटी गछ बर ओस्त बौल ये तीनोटी वृक्ष मूलर उत्पत्ति ठाकुर होती। प्रथमे जंगलमय थिला ये जगार जड़े लोक गाई नहीं चराबुला करे तार गोटे गाई आसी यही बरगछ मूले क्षीर दे जाए से बेहेराटी जनक गाई कुआड़े जाऊँगी बोली खोजी 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 आसी देखला बर्तमान गाई क्षीर दौर ठाकुर पान करुँच। तेणु से दिन ठारू से गछ मूल सी अज्ञात जहाँ कि जानी प्रभु ना रे डाकिकी आहे प्रभु मते मो गोरु गाईकर देहपाल भल हो जाऊ भल देह मान रहू सुस्थ रहू ए प्रकार मनोवृत्ति रखिकी ठाकुर को मुंडिया मारी जहाँ यही प्रकार विश्वविख्यात है ठाकुरंकर जहाँकि आस्ते आस्ते लोक ये पहुँचले और विषय सब जानिले जानिला परे ठाकुर उद्भावन बा ठाकुरंकर जो कार्यकलाप रही भांग वाला भोग मुख्य भोग वाला ठाकुरंकर भांग आउ एठी जी बगाटी मंतुरेकी निए से गाई गोरु जहाँकि आउ असुविधा किसी हुए ना। यही भाया प्रकार बहुत दिन परंपरा बहुत जुगर रही आसी या कि आम जेज बापा मान पीरियडर हो आउ ता आगुआ हो आम तो एवेका लोक एवेका पिला ये सब जिन विषय जी ज्ञान जी हिसाब से विषय आम कहलु आप ये प्रकार प्रभुंर महिमा रही। भार्गवी नदी कूल थिबा एई हरिया बुढ़ा को कहीं कहीं पघा देवता बोली कही थांती। तले एई पघा देवतांकर कौन रही महिमा आसंतु जानिबा ननांक मुख। ध्याये ब्रह्मांड नील निरदतनु रत्न सिंहासनस्थं तदखे भद्र धात्री रुचि रुचिर तरा भाग्य धात्री सुभद्रा तदखे काम पालं धवल वरतनो लांगल जस्य पाण श्रीलक्ष्मी रेवती द्वै बलिवसदु सदा ब्रह्म दारु स्मरामि। प्रभु हरिशदेव देखिली पद्ममुख जाऊ ये सकल दुख ये प्रभु हेले ठाकुरंकर गाई गोरुंकर ठाकुर ये महाप्रभु ये ठाकुर हेले पघा देवता। पघा कहले कौन ना गाई गोरुंकर जहाँ किछि रही कौन तांकर असुविधा है गाई कार हजि जाइछि प्रभु पाखे आपण मानसिक कले आपण गाई से आपको देखा जान जदि मानसिक कर मुंडियाटे मारिदे गाई आपण पाक पुणी सांगे सांगे पलि आसो। पघा आपण गाईर किए क्षीर उड़े दूची कि गाई दुष्ट होची कि नात मारुची आपण जदि ये पघा टे काट पानी टे नहीं आपण गाई बेकरे बांधी दिखती पानी टे प्रभुंर गाधुआ पानी टे पियाई दिखती गाई आपणकर सुना हो ये हेले प्रभु हरिश देवता हरि आ हर विष्णु आ शिव। सूर्य उदय ठारू आरंभ होई सूर्यास्त पर्यंत चली थाए ठाकुरंकर विभिन्न प्रकार नीतिकांति। ताले कौन रही नीतिकांति आसंतु बुझी रखिबा। थोड़ा ठाकुरंकर पहली भोग 7टा 7:30 मध्य शेष करा जाए तापरे ठाकुरंकर नीतिकांति है 12टा 12:30 मध्य अन्न भोग हुए। ठाकुरंकर मुख्य भोग है क्षीर भांग कदली चूड़ा घसा बोली फेमस मुख्य भोग है चूड़ा घसा भांग। अच्छा हम संज समय किसी रीतिनीति रही संध्या आलती अच्छी संध्या आलती भोग अच्छी अनेक समय अनेक प्रकार पर्वपर्वाणी ठाकुरंकर अनुष्ठित होता है। सागरस्नान ठाकुरंकर मुख्य यात्रा सागरस्नान ठाकुर हरिशदेव मेलन हुए। स्थानीय आदिवासी माने एई ठाकुरंक विषय रे कोन कहंती चलंतु बुझी रखिबा। हम गोटे एग्जांपल दउछु आमे 5 जन बसथिलु जोड़े स्वामी स्त्री ता झील को लेके आइले आठे तो भोग मिले
ଭୋଗ କିଣିକିରି ତାର ଥିଲା 1,500 ଟଙ୍କା ତା ମନି ପର୍ସରେ ସେ ଭୋଗ କିଣିକି ଏଠି ଭୋଗ ଆଣି ଥୋଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ବାଲା ପଇସା ଦେବାକୁ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ କି ପଇସା କ'ଣ ହେଲା ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ କାନ୍ଦିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ତୁ ଏଠି ବଇଥାମ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଲି ଆଇଲେ ଭୋଗ କରିବା ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ସୁଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ ତା ଭିତରେ ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମନି ପର୍ସ ପଡ଼ିଲେ 3 ଥର ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି ଟଙ୍କା ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଟଙ୍କା ପାଇକି ନେଇକି ରହିଲା ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ସୁଆର ପଣ୍ଡା ସୁଆର ତ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଠାକୁର ବଳିଆର ଠାକୁର ସେ ଯିଏ ନାଁ ଧରିଛି ତାର କିଛି ହେଇଛି ମୁଁ ଜଟାଧାରୀ ପ୍ରଧାନ ମୋ ଘର ଏଇ ବଳପୁର ଦେଉଡ଼ି ସାହିରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ରହିଛି ଆମେ ଏଠି କିଛିଟା ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଉ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଜରିଆରେ ଆମେ ରିସିପ୍ଟ କଟାଉ ଆମେ ବି ନିଜେ ରହି କାଟୁନା ପୂଜାରୀ ରିସିପ୍ଟ କାଟନ୍ତି ଆମକୁ ତାର ହିସାବ 2-4ଟା କରିସାରିବା ପରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ ଏଠି ବହୁତ ନିର୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ବାହାଘର ବି ହୁଏ ଏଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ହେବାର ବି ଯୋଜନା ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକ ଜାଗା ହେଉନାହାନ୍ତି ଦିନେ ଦିନରେ 4, 5, 6, 7 ଲେଖେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିବାହର ଆସି ଲୁଟୁଛି ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରତିକାର ରଖିଛୁ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଠାକୁରର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଠି ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି ମାନେ ସେ ବାହାରର କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ବି ରଖିଛୁ ଆମର ଏଇ ଖାତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଖାତା ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପ୍ରମାଣ ଏଠି ଦେଉଛୁ ହଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା କି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କରିବେ ଆଗ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜାରୀକି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା। ସେ ଆସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ କେତେ ପଇସା ଆମର ଯାହା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଏ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରି ରିସିପ୍ଟ ନେବେ ତାପରେ ଆସି ତାଙ୍କର ସେଠି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବେ ଆଶା କରେ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।